Guys, this is the part 3 of our journey. I don't know where are we? Pakita na. Pero ari kami sa lakyan pala. Kibot kami rin na sa lakyan. Ari ka. Fuck you! Part 3. Kibot kami rin na sa lakyan. Oh, may video. Ibig sabihin, hindi makita ang pangalan. Wala, yan. Say hi. Hi. Say hello. Hello. Thank you. Thank you. Hi. Saan na tayo? Where are we? Where are we? Dapat may makita tayo sign. Wala na. Sari-sari store man to. Tabiyak. Ay na, bantay. Ay na. Bacolod City. That way. That way to Bacolod City. Mount. Where are we? Oh, Michelle. Lahat na lang. Dapat may welcome to. Welcome to. Wala po na ganito, no? May tata. Ayun! Kita ko na. Kung nasan kami. Ang labo. Blue, gablard. Documentary. Turn it on. Wala eh. Dapat yun may dako-dako din na sa'yo na welcome to the end. Wapakyo ka naman. Yes, effect. Kagago. Tawag na. Ufa, madalungan na. Sige. Ako yun. Sino yung documentation? Mo. Araw na! Magkuhan ako! Hala! Where are they? Silent to ba kayo? Sa computer ha, hindi matuta kami. Wait lang, pause. We're in... Hindi na to dampi. Ito si Eric. Si Eric Kid ba ya? Gago na Eric. Gago na sa. Buwang na sa. Gago pa Kid. No, Eric, no! Rex, hi! Gago ka no? Gago ka no? Pamanay. Patay mga mudyaton! Mga gago ka mo! Wala. Sa likod! Salamat. May klase na po. Dito lang ko na ako din ng ano, ang takdan ng jack. Ito lang naman. Takdan na sa mga. Tuman dito dapat sa ginhambal nyo, saunan.
Galing kay kadulong kita kayo. Welcome to Binalbagan gani kami. Oh. Daw tong Tagalogin. I see now. Oh. Patiin. Hard drive! Hard drive. Hard drive. Ayun sa kabila ang hard drive. Alright, back when it's still midnight, coming home in the city light.